Some more questions. Whether Congress is ready for the election? Congress is ready. लास्ट टाइम जेन्ना पोंडा बाय इलेक्शन जाल्ले तेज्या पयलींच हांवें सांगिल्लें की आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन आमी आमचे बूथ संघटना आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रेंथन करपाचें काम चालू केलें आनी जो SIR जालो त्या SIRान म्हाका दिसता अपार्ट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस वॉज द ओनली पार्टी who had almost close to 1100 BLA teams and in that SIR actively we have participated, right? In Madgaon तुम्ही पहिला की आमचे वर्कर्स वर ॲक्टिव्ह मुर्मुगांव तालुकाचे तीनूय मतदारसंघ मुर्मुगांव वास्को आणि दाबोली हे रफली अबाउट 30,000 वोटर्स त्या तीन मतदारसंघांचे डिलीट झाले आणि कोर्तालेचे म्हाका दिसता अबाउट 500,000. सो that shows that आमचो ऑर्गनायझेशन ऑन ग्राउंड was prepared, otherwise we wouldn't have been successful in participating in that SIR. पोंडाचे बाय इलेक्शन तेन्नाच ड्युरिंग दॅट SIR तेन्नाच आयिल्ले आनी पोंडाचे आमचे फूल युनीट पार्टिसिपेटेड अँड मेड शुअर की लेजिटिमेट वोटर्स जे आसात ते वी हॅव टू बी प्रोटेक्टेड. सो technically speaking, election should happen somewhere in February 2027 or probably March, because it is 5 states where elections will happen, including Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa and Manipur. But speculations are there that elections might happen later in the month of December. So आमची त्या प्रमाणे तयारी चालू आसा. आमचे सगळे लीडर जे ज्या मतदारसंघाचे तांणी आपलें काम चालू केल्लें आसा. दे आर ऑल्सो डुईंग डोर टू डोर कॅम्पेन, काँग्रेस पार्टीचो प्रचार आणि ज्या प्रमाणे आज भारतीय जनता पार्टीन प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक आज तुम्ही नाक्यार गेले जाल्यार प्रत्येक मनीस आज प्रोटेस्ट करता. इज अ अनरेस्ट इन द स्टेट फॉर लॉट ऑफ इश्यूज नॉट आनी मेजॉरिटी जर आमी पळयत जाल्यार लँड इज द मेन क्रक्स ऑफ द मॅटर टुडे. सो वी आर प्रिपेरींग, वी आर गियरींग अप फॉर द इलेक्शन्स आनी म्हाका खात्री आसा 2027 गोंय राज्याक एक बरे गव्हर्नन्साचे काँग्रेस पार्टी गव्हर्नमेंट दितली. What about the alliance with other local parties? सी गोवा फॉरवर्ड हॅज बीन अवर प्री-पोल अलायन्स आणि ZPक सुद्धा आमी विथ अलायन्स गेल्ले आणि अवर अलायन्स इज विथ गोवा फॉरवर्ड आणि वी आर वर्किंग इन टँडम, वी आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन आणि इट इज देअर. सो there is no such thing about alliance with Goa Forward and we will fight the elections together. So friendly fight बीन जावपा जाय तुमचे दोन सिटी आसा. क्लॅरिफिकेशन त्या हाजेर ऑलरेडी लास्ट टाइम दिल्लें हांवें and myself we have said that was because of the local body election. Going forward such things will not happen and I don't endorse such things. आणि this is going to be one election. आता जे 2027 जे इलेक्शन जातले, it is a straight fight between the Congress party and the Alliance of Goa Forward versus the BJP. There is no other. I cannot see. Last time ZP हांवें सांगिल्लें की बाकीचे पक्ष थंय म्हाका ऑन ग्राउंड तरी दिसना. It is a straight fight between Congress and BJP. Have Congress has decided any criteria for selection of candidates? See, last time जेन्ना लोकल बॉडी इलेक्शन जालें तेन्ना आमी एक धोरण धरलें की जे कार्यकर्ते जे पार्टीचे सक्रिय वर्कर्स जे आसा जाणी इतलो तेंप लोकां पार्टी बरोबर काम केलें, लोकां बरोबर रावले, अशे ग्रासरूट वर्करांक मुखार हाडपाचो आमी एक प्रयत्न केलो इन द लोकल बॉडी इलेक्शन. गोईंग फॉरवर्ड ऑल्सो आय फील दॅट जे आमचे हार्डकोर वर्कर्स आसात जाणी पक्षाक लागून इतलीं वर्सां दिलीं, जे पक्षाचें काम करतात, असले लोकांक मुखार आमी हाडटले आणि आय थिंक वीथ दॅट जे गोंयकारां मदीं एक डिफेक्शनाचो जो एक भंय आसा की काँग्रेस पार्टी सदांच लास्ट मोमेंट कोणाक तरी हाडटा, तिकेट दिता आनी देन दे डिफेक्ट. सो वेन वी अडॉप्ट सच पॉलिसीज वेर वी गीव टिकेट्स टू अवर केडर, टू अवर grassroots workers who have stood with the party, I think then that question doesn't arise. ZP हांगा बाणावलेची टीम हांगा आसा. So बाणावले this time we made sure that we gave a ticket to our Mahila block president. आणि 25 वर्सांनी I think Congress party has won that seat. So this is one of the example. वेळ्ळे we saw that our then district president, where आम आदमीचो थंय सध्या MLA आसा,
थंय अरविंद केजरीवाल सुद्दां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 5-6 दीस थंय स्टेशन जाल्लो. सो देर with full force Congress party is won. So I think ZP is one election where we have taken lot of तातूंतल्यान आमी खुबशे शिकले आणि those post corrections we are doing and I am confident that 2027 will give a good government to the people of Goa. Expected seats. We will get majority, single majority numbers along with our alliance partner to form the government. I don't want to just थोडे आयज आनी लोक तोंडान मुख्यमंत्री कितें उलयता नोडान येता तो आंकडो. दॅट मीन्स दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड. यू कॅनॉट जस्ट गिव अ नंबर अनलेस यू मॅन्युपुलेट EVM. हाऊ कॅन द चीफ मिनिस्टर गिव अ नंबर? तुम्ही म्हाका सांगा. अरे मतदार म्हणटा तो श्रेष्ठ, जनता म्हणटा ती श्रेष्ठ. सो जनतेक तुमी डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. आय थिंक we will go to the people. We are already with the people and we will tell the people that give us one chance. 15 वर्सां जाली आनी आज स्थगीत जे तांचे सरकार आसा गोंय काबार केलें. give us one chance. We will give good candidates, educated, clean, no baggage आणि we will give good governance. कित्याक फाटले फावट सुद्दां जेन्ना 2022ची निवडणूक जाली तेन्ना काँग्रेस पक्षान एक प्रयत्न केलो की नवे यंग तातूंतलो हांव एक रामचो राजेश बाबा, साबियो आहा, ओलिन्सियो आहा, आमचो मोरेन आहा. सो अशें लास्ट टायम बरे कॅन्डिडेट दिले पक्षान. ह्या फावटी तुमी पळयतले की नवे यंग एज्युकेटेड लोक हे तुमी काँग्रेस पार्टीनीच दिलो. फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी भाटीकर वॉज अ ग्रासरूट लीडर आणि नॉट ओन्ली गोंयांत, नॉट ओन्ली पोंडा बट आय थिंक अक्रॉस गोवा. यू नो द कायंड ऑफ सोशल मिडियाचेर तूं आज मॅसेजींग पळय किंवा त्या दिसा ज्या संख्येन भोवसंख्येन ते लोक आयले. ऑफकोर्स काँग्रेस पार्टीक थंय आमकां लॉस जालो दॅट वी लॉस्ट वन लीडर देर. बट आमचे थंय बाकीची टीम आसा, आमचो बाब राजेश आसा, आमचे बाकीचे थंयचे आसा लिडर्स. सो तुका टायम आहा. आय थिंक इट्स नॉट डिस्कस पोंडा देशा बरोबर वयतलो काय कोणा दुसऱ्याक. No, I think Ponda, the kind of incident which has happened, not the right time to speak on that. आणि जे दोतोर केतन भाटीकाराचें स्वप्न आशिल्लें की पोंडा हेल्थ सेंटर हें आपूण फोंडेच्या जनतेक कोणूय समज जर तर क्रिटिकल जर केस जर थंय आयली जाल्यार ताका बरो थंय उपचार मेळचो. दॅट ड्रीम ऑफ हीज वी वील मेक शुअर दॅट की ताचें स्वप्न जें आहा तें आमी पुराय करतले. तातूंतच ताका आमी श्रद्धांजली दिवपाक पावतले. So there have तसो कितें कोणाक बेनिफीट जातलो? इज इट गोइंग टू बेनिफीट द अपोजिशन ऑर द रुलिंग डिस्पेन्सेशन? No, see, ruling dispensation is on the back foot. आणि क्लासीक एक्झाम्पल इज पोंडा बाय इलेक्शन. तांकां रियलायज जालें that election they are losing. That is the reason they put their own people, went to court आणि they manipulated ECI आणि they got that order. आता लोकल बॉडी इलेक्शन तूं पळय, म्युनिसिपॅलिटी वीच वॉज ड्यू, they have put administrator. So BJP ruling government doesn't want to face any election before the assembly because they know की आज जनता तांचे बरोबर ना, लोक तांचे बरोबर ना. सो इलेक्शन डिसेंबरान जावं किंवा फेब्रुवारीन जावं, people of Goa have decided that this time enough is enough. They want to throw the BJP out. So in that perspective, it really doesn't matter whether elections happen in December or January. We as a Congress party have started our work on ground. We will go to people and we will appeal to people की आमकां एक चान्स तुमी दिया. We will give a good governance to this state of Goa. आमी नॉर्थ गोवा Except some 3-4 constituencies. आमी लास्ट टायम लोकसभाचे जर कल्ट काडून पळयत जाल्यार 5 मतदारसंघ जर आमी काडत जाल्यार रिलेटिवली 15 हातून वी हॅव डन रिलेटिवली वेल. So North Goa also there are places where we are strong and I am confident that we will form the next government.